Ay, may tunang daan, guys. No, guys. Oh. May tunang daan. Ito pinutol, guys. Oh. Yak. Ano nangyari dyan, guys? Ano mo to? Ito, guys. Oh. Nakalahati, guys. Kalahati yun eh. Ayan, ayan, ayan. Bigli! Oo naman, dati pa ako ganyan eh. Pinapost mo yan? Oo, sa YouTube. Yung iba sa TikTok. Pero, ayan o. Yes. Pinapat. Pinapatras ko, guys. Diretpas. Ayan o. Tingnan mo sila, guys, oh. Ay, ito, bawal nang magduman, guys. Ay, may motor, guys, dalawa-dalawa. Ay, nagre-race. Nagre-race. Ano? Ay, surprise ka lang. Ha? Aray ko, buti ka na ako. Lato-lato, guys. Uy, oh no. Guys. Oh, tabi dyan nyo. Binibidyoan ko nga eh. Bye-bye, guys.